बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम बहन भाइयों का बहुत ज्यादा थैंक्स कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, ये भी बताया कि वो किस तरह की वीडियोस को सुनना चाहते हैं, किस तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वोट हासिल हुए वो ज्यादातर लॉन्ग वीडियोस के लिए हैं और ये भी देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप लोग मेरी वीडियोस से बोर नहीं होते। मेरी कोशिश भी यही होती है कि आप लोगों के नॉलेज में अच्छा पैगाम आप लोगों तक पहुंचाऊं और एक वीडियो में नया पैगाम हो, अच्छी बात हो जो इस आजमाइश की सख्तियों में आप लोगों की हेल्प करे। देखें, कुछ करने वाली जात तो अल्लाह ताला की है ना, लेकिन बात ये है कि बहुत सारे लोग इन्हें पता ही नहीं होता कि जिंदगी में चलना कैसे है। भी ये वीडियो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। और मेरे कुछ बहन भाई ऐसे भी हैं जिनको इस बात से भी इश्यू होता है कि आप लॉन्ग वीडियोस क्यों बना देती हैं। लेकिन देखें, जिनको इस बात से इश्यू है कि लॉन्ग वीडियोस ना बनाया करो और मेन पॉइंट पर डायरेक्ट बात कर दिया करो। करने को तो मुझे 2 मिनट लगे, मैं इस तरह की वीडियोस आपको 2 मिनट में क्लियर समझा दूं, लेकिन मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि आपको कुरानी आयात के जरिए हील करूं। ऐसी आयात, ऐसी बातें बताऊं जो आपको इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल पेनफुल वक्त में आपको हील करे। इनमें कुछ ऐसी कहानियां, मौज़ाती और कहानियां सुनाई जाती हैं जो 2 लफ्जों में कभी एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती। ये वीडियो कुछ तवील हो ही जाती है। इस बात को वो ही मेरे बहन भाई समझ सकते हैं जिनको मेरी बातें हेल्पफुल लगती है। देखिए, जहाँ बात आ जाती है ना कुरान के हवाले से, इसके वाक़ियात की, आयतों की, फिर वो तवील हो ही जाती है। और मैं कोशिश करूंगी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को क्रिएट करने की। कुछ वीडियोस के लिए मुझे जरूरत महसूस होती है कि आप लोगों को डिटेल में बात करूं। जैसा कि नहीं, मैं कुछ ऐसे ख्वाबों की ताबीरें वाली वीडियोस भी आ जाती हैं आपको, जिसमें डिटेल से मुझे बताने की जरूरत महसूस होती है कि हर वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी वीडियोस बनाऊं जो आपको फायदा दे। यकीन करें, आप लोग वो सब नहीं देख रहे होते, परेशानियों में घिरे हुए लोगों को हेल्प कर रही होती है। तो देखिए, जब हम पर आजमाइश आती है ना, वो हमें सिखाने के लिए ही आती है। और जितनी ज्यादा आजमाइश आती है, हमारे ऊपर आजमाइशें आती जाएंगी, इतनी ही ज्यादा इंसान की अर्निंग होती है और इतने ही हम अल्लाह ताला के करीब, उसके आगे, उसके रूबरू, उसके कुर्ब में शामिल होते जाते हैं। हकीकत अल्लाह ताला जो है ना, इस तरह हीरे की तराश खराश की जाती है। इसी तरह जब इंसान इन चीजों से गुजरता है, उसका मुशाहिदा, गौर और फिक्र अल्लाह बढ़ा देता है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कर रहे हैं। अकल वालों के लिए निशानियां हैं और करने वालों के लिए निशानियां हैं। तो आज की वीडियो भी आप लोगों के साथ इसलिए भी लेकर खास हाजिर हुई हूँ। निशानियों पर मबनी है। जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से एक बहन को अल्लाह पाक ने मकबूलियत की मंजिल पर पहुँचाया, अल्लाह ताला ने साइन दिए। कितना ज्यादा खूबसूरत मुआवजा। इन्हें अल्लाह के प्यारे इस ग्रुप वालों की लाइफ में ऐसे मुआवजे होते हैं। जब ये चीजें पहुंचती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपके साथ वो आयत भी शेयर करूंगी जिसमें निशानियों का जिक्र है। और ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि क्यों आखिर अल्लाह ताला निशानियां दे के समझाते हैं, क्योंकि हमारी तवज्जो इस जानिब लाने के लिए और मिसालों को क्यों ऐसे पेश किया गया। आप यकीन करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा हिम्मत आएगी, हौसला मिलेगा। जो लोग शैतान से लड़ रहे हैं, जो लोग अपने आप को धक्का लगाते लगाते थक चुके हैं, उन लोगों को हिम्मत देगी और कोशिश करते हैं कि हमें एक दिन मुआवजे तक पहुंचाएगा। जो टूट रहे होते हैं, इनको ये बातें, मुआवजा, ये आयतें बहुत ज्यादा हील करेंगे। कि देखिए, ये जो इंसान है ना, आजमाइश के हाथों टूट कर रह जाता है, कोई शक नहीं है। और इससे भी दर्दनाक बात तो ये है कि ये जिस पर भी आती है, इसे समझ ही नहीं लगती इसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और इन्हीं बातों की समझ आए तो मैं कुरान पाक की खूबसूरत आयत शेयर करूंगी। इसकी गहराई में उतरेंगे कि अल्लाह ताला इसकी खास मिसाल से क्यों समझा रहा है। सूरह नमल की आयत नंबर 66 में, और तुम्हारे लिए 4 पायों में मकाम इबरत और गौर है कि इनकी पेट
پیٹوں میں جو لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان ایگزامپل سے کیوں سمجھا رہا، اس لیے کہ آپ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ آزمائش کی سخت ترین سختی سے گزارے جا رہے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بالکل ناممکن ہے، ایسے ہوگا، کب ہوگا، کیا بنے گا، اس رب نے ہمیں محدود عقل کے ساتھ تخلیق کیا۔ ہماری کہانیاں بھی اس نے خود اس لیے لکھی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے ہم کے دکھائیں اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ پہلے وہ خود ناممکن حالات دیتا ہے کہ بندہ بالکل بے بس ہو جائے، پھر وہ رجوع کرے، پھر وہ بھاگے اپنے رب کی جانب۔ کام اس کا فوراً نہیں ہوگا کیونکہ پہلے اللہ اسے کھوج کے سفر میں لگائے گا، بہترین کھوج میں صرف ہماری ہیلپ کرے گا۔ قرآن سے جب ہم اس کو اوپن کریں گے ہمیں صرف اور صرف اللہ وہی مثالیں دے رہا ہوگا جو ہماری عقل کو دنگ کرنے والی ہوں گی۔ گواہ دودھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ تو حیوانوں کے پیٹ میں لا بلا بھری ہوتی ہے، اس میں سے پروردگار نے نہایت خوشگوار ذائقہ لطیف اور خوشگوار دودھ پلاتا ہے۔ جانوروں کے جسم میں گوبر اور خون وغیرہ ہوتا ہے، معدے میں غذا پہنچتی ہے، وہاں سے خون رگوں کی طرف دوڑتا ہے، دودھ تھن کی طرف گیا، سورج نے مثانے کا راستہ پکڑا، ایک دوسرے سے ملے نہ مکس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے ایک جانور کی باڈی میں، جہاں اس کی باڈی میں پارٹس کے حصے ہیں، جہاں خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ دودھ بنا رہا ہے۔ اللہ کیوں ہمیں دکھا رہا ہے اور قرآن میں اس کی مثال کیوں دے رہا؟ یہاں غور کرنا ہے آپ نے۔ اللہ نے کئی بار انسان کو مختلف مثالوں سے متعارف کرایا، ریا کی مثالیں دی، آپس میں ملتے نہیں، تاکہ انسان ان کو جانے، ان کو سمجھے، غور کرے کہ کیا چیز ہے جو اب نہیں کر سکتا۔ آپ نے بس اپنے حالات سے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا رب ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ کی آج رسائی ممکن نہیں ہے، انفیکٹ جو اس کے بہت خوف سے ستائے ہوں گے کسی اور کو تو نہیں ہوں گے، وہ سوچ کر کہ اب ہمارا کیا ہوگا ٹوٹل غلط ہے۔ وہ کچھ بھی سورہ انعام کی آیت نمبر 63-64 میں فرما رہا اللہ تعالیٰ، تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں نجات دلاتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر، اور پتہ ہے اگر وہ ہمیں اس سے بچائے تو پھر ہم ضرور احسان مانیں گے۔ فرماؤ اللہ نجات دیتا ہے سے اور ہر بے چینی سے تم شریک ٹھہراتے ہو اگر میری باتوں پر یقین نہ ہو۔ یہ آیت ثبوت ہے، اس سے یقین آئے گا کہ آزمائش بھی انسان کی زندگی جنگل کے اندھیروں جیسی ہو جاتی ہے۔ انسان خود کو تنہا، اکیلا، بے بس، مایوس محسوس کرتا ہے، اوپر سے شیطان کا ہر وقت کا حملہ بھی رہتا ہے کہ اسی حال میں رہو گے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ نے ہیلپ کے لیے ہمیں قرآن دیا ہے، ہر کنڈیشن میں نپٹنے کے لیے طریقے بتائے، پھر ہم کیوں ڈریں کہ کچھ نہیں ہو رہا؟ بات یاد رکھیے گا، جب آپ کی لائف میں سوچتی ہوئی پلاننگ کے فیل ہو جانے کے خوف ستاتے ہیں اور آپ خود کو اسٹرک محسوس کریں تو سمجھ جائیں کہ یہ بہت بڑی نشانی بڑی منزل کی طرف ہے۔ وہ آپ کو بار بار فیل کر رہا اس لیے تاکہ اس کے مطابق معجزے کے پاس پہنچا دے۔ اس کا ثبوت یوسف علیہ السلام کی لائف سے ملتا ہے۔ کیا اللہ کے لیے مشکل تھا یعقوب علیہ السلام کی دعا کو جلد قبول کر کے ظاہر کر دینا، یوسف علیہ السلام سے ملوا دینا کچھ بھی مشکل نہیں تھا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کی جلدی دعا قبول کر دیتا تو یوسف علیہ السلام تخت و تاج تک کیسے پہنچتے؟ وہ خواب جو دکھایا گیا تھا وہ تکمیل تک کیسے پہنچتا؟ اللہ تعالیٰ کا پلان۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نادان انسان ہیں نا، ہماری دعائیں ظاہر نہ ہو رہی ہوں، ہماری مرضی کے مطابق فیصلے نہ ہوں، نیگیٹو ہو جاتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اگر کسی کام میں اللہ تعالیٰ دیر لگا رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی بڑا پلان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ویٹ کریں، کیونکہ ویٹ انبیاء سے بھی کروائے۔ انسان آزمائش میں جتنا خود کو نبھاتا ہے نا، عام حالات میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اشارے دے رہے کہ آزمائش سے نکل کر خوشیوں کے دور میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے ہم غور کرنا شروع کریں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیسے دعا یاد کروائی، پھر خواب دکھانا شروع کی۔ یہاں سے مہر لگتی ہے کہ
आपकी दुआ को मंजूरी दे दी गई है। इन्फॉर्मेशन होती है, ये बातें इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों का ईमान बढ़े। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। और मेरे वो भाई इन्होंने स्पेशल अपनी वाइफ के लिए दुआ के लिए कहा। मेरी अपने तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने इस भाई को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें और दिल से दुआ मांगे। और नहीं पता कि हम में से किसकी आमीन से किसकी दुआ कबूल हो जाए। मुझे दे इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखे। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।